ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುರಾತನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಅತಿಕ್ರಮವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿಜಯ್ ಮೆಕ್ಕಲಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿದ್ದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ 400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋದ ಮೇರೆಗೆ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ CSR ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಅಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಹಾಳಾಗಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಲೀಜು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರೀಕರಣ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. शहर में ताज बोर्डी के आसपास जो एरिया में बहुत 50-60 सालों से अतिक्रमण करके लोग वहाँ पे बस रहे थे। एक हेरिटेज के जाने से वो ताज बोर्डी एक ऐतिहासिक बोर्डी है, उसे ब्यूटिफिकेशन करने के लिए 10 करोड़ लगाए से वहाँ पे काम होने जा रहा है। तो सभी वहाँ के लोगों को आश्रय योजना की तरफ से उनको घर देके उनको घर में आज देके वो निकाल रहे हैं और वो लोगों को उनके हक पत्र वगैरह रेडी करके जिला अधिकारी DC साहब और MB पाटिल साहब इनके नेतृत्व में ये सब ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। तो हम लोग जाके उनको सपोर्ट किया, वहाँ के लोग भी हमें सपोर्ट किया, साल के वो लोगों को काम करने का फ्राम करेंगे। और कल इतवार के दिन हमारे MB पाटिल साहब भी वहाँ का वीक्षण करने आ रहे हैं, DC साहब भी वहाँ का वीक्षण करने आ रहे हैं। उन आने से पहले ये सब क्लियर करके वो काम चालू होगा। शहर बीजापुर में जो ऐतिहासिक बॉडी है वो ऐतिहासिक बॉडी को देखने के लिए बहुत शहरों से बहुत विदेशों से लोग आते हैं। तो वहाँ का ब्यूटिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी है। ये हेरिटेज के मामले में काम कोशिश चल रही है। इसी तरह से कोट दीवार का जो मामला है वहाँ पे भी हम लोगों ने एक गार्डन बना के शिवाजी सर्कल से लेके गौरी वाइन शॉप के तक जो रोड जगह है वहाँ का भी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए उसे भी कम से कम 1,35,00,000 रुपये का उसकी खर्च हो रही है। तो वो भी काम हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर वो होने के बाद में सब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से शहर बीजापुर दिखता है और मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन कैसा होता है, तो सारे शहर में जो कोट दीवार है जो दीवार के सुतमुत आने लोगों को उसी तरह के काम करके एक मॉडल बना के दिखा के वो लोगों को काम करेंगे और उनको जो मकान आते हैं उनको भी हेल्प करके ये बीजापुर को हेरिटेज के मोमेंट में लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ताज बोर्डी का जो आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं साथ ही साथ क्या है जो कोट दीवार बीजापुर के सराउंडिंग है वो इतनी तक ही सीमित है या जितने भी मॉन्यूमेंट अंदर है वहाँ के भी मकान आप एनक्रोचमेंट करेंगे? देखो अभी तो कुछ कह नहीं जा सकता क्योंकि बीजापुर डेवलप होना तो आप लोगों का भी साथ होना बेहद ज़रूरी है, आम जनता का भी होना ज़रूरी होता है। जब तक जनता उसे साथ नहीं देती ब्यूटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे शहरों को जाने के बाद बीजापुर अभी बहुत पीछे है। तो हम इसे आगे लाने के लिए आप लोगों का साथ होना ज़रूरी है, आप कोऑपरेट करना, क्योंकि अतिक्रम जो करते हैं एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा। अतिक्रम होता है, तो इसलिए उन लोगों को भी हमें समझा बुझा के उनको भी कहाँ भी उनको रहने का बसने का जगह दिखा के वो लोगों को काटेंगे। तो पूरे शहर बीजापुर का जो कोट दीवार है वहाँ से पानी जाने का लिए और वॉकिंग ट्रैक के लिए और उसके साथ साथ में जो गार्डन के लिए बच्चों को पार्किंग के लिए ये सब सहूलतें फराहम करेंगे और फूड कोर्ट भी वहाँ पे बताएंगे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, सामने आसानी से सब लोगों को काम उससे हो गए। और जो बारिश आती है जो पानी जाने के लिए रास्ता अगर नहीं खोले, ये जो राज कॉलेज जिसे कहता है राज कॉलेज वहाँ पे से जाता है, ये जो इब्राहिम आदिल शाह के पहले ज़माने से भी वो काम बना है। आज इसे हम ओपन करके ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी जनता से मेरी अपील है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और ये काम पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ होना भी ज़रूरत है। हमारे अधिकारी DC साहब और MB पाटिल साहब इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम ही उनका साथ देके उनके साथ में लेकर उनके मार्गदर्शन के मुताबिक लेके हम काम करने जा रहे हैं। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಿ ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ
ಇದು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಂದು CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಇದ್ದರು ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 17ರಿಂದ 18 ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನು ಅತಿಕ್ರಮ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏನು ನಾವು DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.